ॐ यं ब्रह्मा वरुणीन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानमस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नो विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलो नस्त्येव गतिरन्यथा। বেদান্ত সূত্রের উপরে ব্যাখ্যা শুনছিলেন। উপনিষদে ঋষি বলছেন উপনিষদ বেদান্ত সূত্র, আর যেটা ডাইরেক্ট ব্যাখ্যা করছি সেটা হলো ব্রহ্মসূত্র। 555টি সূত্র দ্বারা গ্রথিত ব্রহ্মসূত্র। এছাড়া উপনিষদ প্রচুর রয়েছে। উপনিষদে বলা হচ্ছে, ভালো করে শুনবেন, উপনিষদে বলছেন ঋষি, ক জীবানাৎ ক বা প্রাণাৎ যদ্দেশ আকাশ আনন্দম ন স্যাৎ। পৃথিবীতে আনন্দ আছে বলেই তো জীব আনন্দ খুঁজে বেড়ায়। কোথায় মেলে রে আনন্দ বিনাশে গোবিন্দ পদারবিন্দ মকরন্দ পানি মেলে না ভুবনী সে নিধি রতনে বিষয় ভোগেতে ঢালিলে পরাণ কোথা মেলে রে আনন্দ। ভালো করে চিন্তা করুন, জগতে বিষয় ভোগের মধ্যে প্রাণ ঢেলে দিলেও আনন্দ কিন্তু মেলে না। আনন্দ মেলে না বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ আনন্দ মেলে না মানে কি? আনন্দ আছে বলেই তো ঋষি বলছেন এই আকাশ বাতাস চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র ফুল পশু পাখি কীট পতঙ্গ মানব প্রত্যেকটি জীব আনন্দের জন্যই তো বেঁচে থাকে, আর আনন্দ পাওয়ার জন্যই শ্বাস গ্রহণ করে। ঋষি বলছেন কেই বা শ্বাস নিত আর কেই বা প্রাণ ধারণ করত, কার বেঁচে থাকার আশা হতো, কেনই বা বাঁচত? আনন্দ আছে বলে বাঁচার চেষ্টা করে, মনে করে আনন্দ তো আছেই জগতে। এটা তো বাস্তব সত্য। আনন্দই জগতের অস্তিত্ব, আনন্দ ছাড়া জীব বাঁচতে পারে না। বেদান্ত সূত্র তাই বলছেন যে আনন্দম অভ্যাসাৎ, আনন্দের অভ্যাস করো। তাহলে আনন্দ একটা ব্যাপার আর অভ্যাস আর একটা কথা, ভালো করে চিন্তা করবেন। তাহলে জগতে আনন্দ আছে, ভালো করে দেখো ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই, যা আছে সব দুঃখেরও কারণ। আনন্দ তো আছে, কিন্তু ঋষি বললেন, বৈষ্ণবাচার্য বললেন যে অমিশ্র আনন্দ নাই, মানে আনন্দ আছে কিন্তু আনন্দের সঙ্গে নিরানন্দটাও মিশে আছে। সুখ আছে, তার মধ্যে দুঃখটাও মিশে আছে। প্রসন্নতা আছে, তার মধ্যে সমস্যাও মিশে আছে। যেমন কেশবানন্দ মহারাজ এই যে ধর্ম প্রচার করছেন সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী, বা এই যে সনাতন হিন্দু ধর্ম, সনাতন ধর্ম, সনাতন শব্দের অর্থ হলো নিত্য, যা চিরন্তন, যা চিরকাল আছে, চিরকাল অনন্তকাল ধরে প্রাচীন কাল থেকে ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে, তাহা সনাতন ধর্ম। তার প্রচার প্রসার আমাদের প্রত্যেকেরই করা দরকার, हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म ही धर्म है
और जितने भी आप धर्म के नाम से सुनते हैं, ये सब मजहब या मतलब की बात है। चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियन धर्म में कुछ तो हिंदू धर्म के बहुत सारे बातें मिलती है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट भारतवर्ष में 10 साल थे बनारस में, इसीलिए यीशु क्रिस्ट के मतवाद में दया के प्रति, मनुष्य के प्रति, क्षमा के प्रति, बहुत सारे मनुष्य जीव मात्र के सेवा सुख सुविधा के प्रति ये लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन इस्लाम मोहम्मद के जो लोग हैं और इस्लाम के मुगल जितने भी लोग हैं, इनके शिया सुन्नी मुगल पठान, ये लोग सारे अपने स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं देखते। ये कहते हैं कि धर्म कुछ नहीं है, धर्म अल्लाह का जो इबादत ना करे वो क्या है, काफिर है। लेकिन हम लोग किसी को काफिर नहीं कहते, हम कहते हैं कि जो भी भगवान को, सनातन हिंदू धर्म का ही है, सनातन हिंदू धर्म जो हमारे आचार्यों ने जगत को सिखाया, जो मनु संहिता सनातन हिंदू धर्म का बेस है, फाउंडेशन है, स्मृति शास्त्र है। भगवान मनु ने कहा इन नियमों का पालन जो भी जीवन में करता है वो हिंदू है, वो सनातन है, और यही सनातन धर्म का मूल वक्तव्य है। मैं आपको सूचित करता हूं, मैं 5 दिसंबर को वहां जाऊंगा। कहां पर? हमारे जो ये है ना बागेश्वर बाबा, ये जो छतरपुर गांव के पास जो बागेश्वर बाबा का धाम है, और सन्यासी बाबा सिद्ध योगी महाराज है, जिनके मंत्र जप के प्रभाव से एक पैर में खड़े होकर जिन्होंने तीव्र हनुमान मंत्र जप किया, और वहां जो पीपल का पेड़ है उसको फाड़ करके उसके बीच में से बागेश्वर का प्राकट्य हुआ। इसलिए बागेश्वर बाबा सबकी मन की बात को बोल देते हैं। उनको हमने एक लेटर लिखा, जवाब तो नहीं मिला, लेकिन मैं 5 तारीख को जाऊंगा, 6 तारीख को वहां पहुंच जाऊंगा बागेश्वर बाबा के वहां। 6 दिसंबर को 6 को जाना, 7 को पहुंचना। 6 को जाना है, 5 को नहीं। अच्छा, 6 दिसंबर को हम लोग जाएंगे और 7 दिसंबर को वहां पहुंच जाएंगे, और फिर 7 दिसंबर को शायद शनिवार है, और उसके बाद हम लोग फिर 8 दिसंबर को रहेंगे, बाबा से मिलेंगे, कुछ प्रवचन भी करेंगे, दिखाएंगे, कुछ विशेष प्रवचन होगा, और उसके बाद फिर वहां से हम 8 दिसंबर को हम लोग वापिस 9 दिसंबर को वापिस आएंगे ना, 9 दिसंबर को वापिस आएंगे, तब से आपको मिल सकते हैं। उसके बाद हमारा कुछ और काम है, जिस काम के लिए हमको जल्दी से जल्दी वृंदावन से आना पड़ा। दूसरी अनाउंसमेंट ये भी ध्यान रखिए, আপনারা মনে রাখবেন 23 তারিখে কালসর্প দোষ কাটানো হবে এবং 30 তারিখেও কালসর্প দোষ কাটানো হবে। 23 তারিখের জন্য কালসর্প দোষ কাটাবার অনেক বুকিং হয়ে গেছে, 30 তারিখের জন্যও বুকিং হয়েছে। সেই জন্য যারা जो भी भाग्य विचार करना चाहते हैं, कालसर्प दोष का निवारण करना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं, वो फोन से भी बात करें, ऑनलाइन से भाग्य विचार करें। केशवानंद बन महाराज के सिद्धांत के अनुसार ज्योतिष चक्र का ऐसे सिद्धांत आपको और कहीं नहीं मिलेगा। कितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजी हमने देखा और कितने बड़े बड़े लेक्चरर देखे, लेकिन मेरा अभिमान नहीं है, ये मेरा आत्मविश्वास है, मेरा साधना का कॉन्फिडेंस है। मैंने साधना के द्वारा इतने सारे सत्य को जाना, दैवी शक्ति को जाना, जिसका कोई सीमा नहीं है। इसलिए आपसे हम इतना बोलना चाहते हैं, আমি এতটাই বলতে চাই, যারা ভাগ্য বিচার করবেন আর এই শনিবারে কালসর্প দোষ কাটাবেন, তারা কাল পরশু এবং তরশু তারা চলে আসবেন। কালকেও আসুন, পরশু আসুন, তরশু আসুন। তরশু যদি বেশি ভাগ্য বিচারে, একটা তো বিচারের ব্যাপার আছেই, তা আপনারা একটু সকাল সকাল চলে আসবেন, আমরা যতটা পারি বিচার করে দেব। কারণ কালসর্প দোষ কাটাতে গেলে একটা সময় লাগে, সেই জন্য শনিবার কালসর্প দোষ কাটাবার दिन, তারপরের শনিবারও কালসর্প দোষ কাটাবার दिन। সেই জন্য আপনাদের বলি, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए कि 6 तारीख को छतरपुर हम जाएंगे और 7-8 रह के 9 तारीख को वापिस आएंगे। फिर यहाँ कुछ हमारे काम बाकी पड़ा हुआ है। हमारा एमएलए साहब, हमारे अपने गुरु भाई हैं देवेश मंडल जी, और हिंगलगंज का जो एमएलए है और सब लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ काम पड़ा हुआ है, वो काम
हमको पूरा करके फिर वृंदावन में जाना है, वृंदावन में कुछ काम बाकी रह गया है। इसलिए हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि जीवन को सुंदर बनाएं, ध्यान करें, आनंद का अभ्यास करें। आनंद, जो भी बोलना है आनंद से बोलिए, जो भी सुनना है आनंद से सुनिए। अरे संसार में बहुत सारे दुखों की बात होती है, तो उसको सुन करके दुखी होने से फायदा होता है कभी? किसी का निंदा करके, परचर्चा करके चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि दूसरों के बारे में आलोचना, आलोचना का मतलब बांग्ला में आलोचना माने কোনো একটা বিষয় ডিসকাশন, আর হিন্দিতে আলোচনা শব্দের অর্থ হচ্ছে নিন্দা। কারো নিন্দা করা উচিত না। কাহারে না করে নিন্দা, কাহারে না করে নিন্দা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে অজেয় চৈতন্য সেই জানিবে কহেলে। তাই ঋষি বলছেন ক জীবানাথ ক বা প্রাণাৎ যদ্দেশ আকাশ আনন্দম নস্যাৎ। আনন্দ না থাকলে কেউ বেঁচে থাকতো না। সেজন্য আনন্দের অভ্যাস করবেন। খাওয়ার সময় আনন্দে খান, কথা বলার সময় আনন্দে কথা বলুন, ঘুমানোর সময় আনন্দে ঘুমান, আনন্দে জীবন যাপন করুন, সবাইকে আনন্দ দেবেন আর আনন্দে থাকবেন। এ মানব জীবন এই জন্য পাওয়া গেছে, এই জীবন এই জন্য উপনিষদে বলছেন যে ব্রহ্মকে জানো, অথাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, অনন্তকে জানো। ক্ষুদ্রের মধ্যে তো সুখ নেই। ঋষি উপনিষদে বলছেন নাল্পে সুখমস্তি, অল্পে সুখ হয় না। যদ্বৈ ভূমা তৎসুখম, যেখানে ভূমা মানে অনন্ত, যেখানে অনন্ত আছে সেখানে সুখ আছে। যেমন আমার যদি অনন্ত সোনা থাকে, অনন্ত টাকা থাকে, অনন্ত ঐশ্বর্য থাকে, অনন্ত খাদ্য থাকে, অনন্ত জল থাকে, অনন্ত ভ্যারাইটি থাকে, অনন্ত সৌন্দর্য থাকে, অনন্ত মধুরতা থাকে, অনন্ত জীবন থাকে, তাহলে আমার কিন্তু দুঃখ হবে না। বলে আমার জলের অভাব নেই, কলেরও অভাব নেই, টাকারও অভাব নেই, সোনারও অভাব নেই, খাওয়ারও অভাব নেই, শরীরেরও অভাব নেই, জীবনেরও অভাব নেই, বার্ধক্য আসবে না, মরবো না, তাহলে আমার দুঃখ নেই। সেই জন্য নাল্পে, অল্পে সুখ নেই। জগতের জীব দুঃখী কেন? বলে অল্প পায় তাই দুঃখী। বলে টাকা হয়তো জোগাড় করে নিলাম কয়েক হাজার কোটি, কিন্তু টাকা জোগাড় করলে কি হবে? জীবনটা তো কয়েক হাজার কোটি না, জীবনটা তো শেষ হয়ে যাবে। তাহলে বলে হায় হায় এত কিছু জোগাড় করলাম, সব ছেড়ে চলে যাব, কি হবে? এই জন্য মনে রাখবেন, যা করবেন ভেবে চিন্তে করবেন। जो कुछ करना है सोच समझ के करो। जीवन में ऐसा करो कि आनंदमय जीवन जियो, आनंद से खाओ, आनंद से सो, आनंद में रहो, सबको आनंद दो। नहीं तो यही संसार तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेगा, वार्धक्य आएगा, बीमारी आएगा, कई प्रकार के परेशानी। कल आपने देखा हमारा प्रसार अकस्मात 186 हो गया। सोच लीजिए प्रेशर इतना बढ़ गया, पता नहीं कि क्यों बढ़ा। कुछ कारण तो था, कारण हम भी जानते हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करना चाहते। उसको फिर ठीक कराया, बैलेंस किया। तो इसीलिए ये संसार में कोई गारंटी नहीं है कब तक जिएंगे, लेकिन जो साधना करता है वो जान जाता है ये कारण है, इसके लिए ये करना है। इसलिए आप सब खुश रहिए, और যারা ভাগ্য বিচার করবেন তারা শীঘ্র চলে আসবেন। সবাই ভাগ্য বিচার করে নেবেন এবং কালসর্প দোষ কাটাবার দিন আজ বুধবার, আগামী শনিবারে দোষ কাটাবেন এবং তারপরের শনিবারেও দোষ কাটাবেন। সেই জন্য আপনাদের সবাইকে জানানো হচ্ছে কালসর্প দোষ নিয়মিত কাটান, আপনাদের জীবন পথ সুন্দর হবে। সবাই ভালো থাকবেন। আজকের আর বলবো না, এরপরে আবার এই বেদান্ত সূত্র নিয়েই বলবো। বেদান্তে ঋষি বলছে কি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য। জিজ্ঞাসার বিষয় হচ্ছে ভূমা, মানে অনন্তকে প্রশ্ন করো। ছোটকে প্রশ্ন করে, ছোট বলে আমি কতদিন বাঁচবো? আরে তোমার বাঁচার কোনো গ্যারান্টি? আজকেও মরতে পারো, তার কোনো গ্যারান্টি নেই তো। তাহলে ভূমা, অনন্ত কি? অনন্ত জীবন কোথায়? অনন্ত শান্তি কোথায়? অনন্ত আনন্দ কোথায়? যেখানে সবকিছুর ক্ষুদ্রতার অবসান, সেইটাকে মনে রাখুন, সবার কল্যাণ হবে। ওম শান্তি।